Eto na si Pioke. Ayan. Ay, grabe Kyle Sambuang. Ay, ka Pioke Alvarez, sayang. Ayan. Kita na ka, partner. Namumo. Yayo, namumo. Underboard Open, final hit. Ayan, Pioke Alvarez, Marmar Mandal, Kyle Sambuang, atong sino pa? Ayan, Eddie Villamusada. Ayan na. Oy, si Marmar Mandal ang nanguna. Kyle Sambuang pangalawa, pangatlo Pioke Alvarez. Ato na. Oy! Ayan, bakbakanay ang tatlo. Ayan, Kyle Sambuang na ang nanguna. Oy, grabe. Eto na. Ato na, nagsilipara na. Kyle Sambuang, Pioke Alvarez, Marmar Mandal. Dan atong alisir. Ayan. Ayan na Pioke. Ayan na, nag-triple. Uy, gwapo. Ayan na si Pioke na ang nanguna. Pangalawa. Screen ang tari. Huwag nadala sa screen. Si Marmar Mandal. Ayan na, pangalawa, Marmar Mandal. Kyle Sambuang, pangatlo. Eto na si Pioke. Malayo na. Ayan. Ayan na, last lap. Ayan na si Pioke, last lap. Uy, grabe. Woo, grabe. Hoy, dumakwa. Eto na si Pioke. Ayan. Hoy, grabe Kyle Sambuang. Ay, ka Pioke Alvarez, sayang. Ayan, first. Hoy, talon na lang. Ayan. Kita na ka, partner. Namumumo. Yayo, namumumo. Ayan si Pioke. Sayang. Ayan, first Marmar Mandal, second Kyle Sambuang, third